अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अमित्तखज़ू मिन दूनिही आलिहा क़ुल हातू बुरहानकुम हाज़ा ज़िक्रु मन मई व ज़िक्रु मन क़ब्ली बल अक्सरुहुम ला यअलमूनल हक़्क़ फ़हुम मुअरिदून वमा अर्सलना मिन क़ब्लिक मिन रसूल इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमन सुम्मा अम्मा बाद। जी बलोच राजे सोलेम बच्चो शहनाज़े मातु गुहारो चुक उलाला तीस्तश वहुम युसअलून कुल्ले कायनात तमाम मखलूक़ात जुस्त करेगा बक परचा तो चबूर मकिस का जुस्त शुमा मर्दम चे करेगा हमें तखदु मिन दूनिही आलिहा ए मर्दम बगैर खुदा दिगरा न उती माबूद गिफ्ता चे कुल्ले खत्ते मर्दम हत्ता कि यहूद नसरानिया को वता एक दीनी मनुगर मुशगन हमाम बगैर खुदा दिगरा न उती माबूद करता तो वो खुदा शरीदारश अड्डिन था फरमान कि शुमा एक कार करता गोड़ा जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आयना हुक्म बेदे कुल हातू बुरहानकुम अगर बेद खुदा शमा कसियारा माबूद करता और शमे गोरा ए दावा हस्ते के माबूदी गोरा आई माबूदिये सबबी वजही सबूती गवाही ब्याह तो माबूदी बुवगिया जहता दलील ब्याह कुल हातू बुरहानकुम बाकी गवाह सबूत के नहीं ये कुरान बाबत बजाने हादा ज़िक्र मन मई ये अल्लाह कलाम व तौहीद दावत पैगाम ये याद दहानी और राह राहबंद तो निजात और सआदत मंजिल हम पमन व मन कबली व हम पर हम उम्मता के चमर पेसर होते रहमिश अल्लाह वहदा मनो मनी मनुगरा नि रहमिश चमनो पेसर हम अल्लाह नबी रसूल पैगंबर के आहता वस्तगा आया नहीं हम राहो रहमन हमें हमें सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह हमें तमाम अंबिया बनी इसराइल हमें हजरत आदो समूदो शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो जिक्रो मन कबली बल ईशान अच्छी बीमारी है गिफ्ता बल अक्सरुहुम ला यअलमूनल हक़ यानी बदबख्ती इशे कि ए मक्का दमगे जजीरा हरची के मुशरिका ईशानी गिश्ती रमाए का हक़ न जाना न लूटन कबूल हम न करन हमें न जाने के सबब यानी अव्वली यानी इनकार पर भी इल्मी है पदा पकुन न तसरकश फहुम मुअरिदून तो हमें सबब आ पदा रंदा मुनकिर अव्वल व न जाना पदा रंदा की खबर इस ज़हना कहते कसियर अल्लाह सादत नसीब का कसियर ना मक्के मुशरिकत आ मर्दम के जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक तवारिश इश्कुत यक्के दमाना यक्के रूचा सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु गोरगु व अबू जहल गोरगु सैयदना अबू सुफयान रज़ियल्लाहु अन्हु गोरगु अमर इब्न अल-आस खालिद इब्न वलीद गोरगु लेकिन अबू बकर सिद्दीक हम दमाना कलमा आओ चंदी वक्त बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और बाकायदा अल्लाह रसूल अल्लाह ज़ाता लूटेत कि अल्लाह शी मना बदे सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु देखिए बाजी ने पता है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम में गोरा हजरत अमर इब्न अल-आस खालिद इब्न वलीद ये सुलह हुदैबिया रंद इस्लाम में बगला अल्लाह इशाना हमेशा गमगीन मलूल था दो इंसान
که عمر ما تی رسول خلافت جنگ کرده هاینی چی بی حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان که باید اسلام قبول کنه گوستگی تمامی شب کرتگی نه چون بلدوزر چون بلدوزر بگوازی یک چیزی است همه ولی پدا هم ملوک پمشه هر جنگی که ایر کفتا منی آخری جنگی منی صح برو اسلام فتح مد ببی الله رسول نام بلند ببی گوڑا این مورد بعضی نتها دم آخر منکر بود خوشک بود ختم بود ابو جهل و همه در حال غزوه بدر بعضی نی رنده بعضی نی الله اسلام نصیب کرد آخری مردم که سعادت را نصیب بود حضرت ابو سفیان رضی الله عنه که فتح مکه وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه این خبره شریه بزانت تو گوش بدار ای آیت دیمه انشاءاللہ درس تها تلاوت کریں تاکہ وقت باز مبی تو میں عزیز چاروں مشکلہ میں آیا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.